উইমেন্স ফেডারেশন নেতৃত্বে আমাদের স্বপ্না দেববর্মা প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, ওনার নেতৃত্বে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সংগঠন সুচার হচ্ছে এবং সংগঠন খুবই শক্তিশালী হচ্ছে। এখন একটা দুঃখের বিষয়টা হলো গত 16 তারিখে আমরা প্রতিবাদী কলমে একটা নিউজ দিয়েছি। সেই নিউজে আমরা দেখলাম যে বিজেপি জনজাতি মোর্চার তরফ থেকে নাকি 5 ডিসেম্বর আমাদের রাজবাড়ি মুহিম্মাতে ঘেরাও করা হবে। সেই কথাকে আমরা সেই নিউজটাকে দেখি আমাদের মহিলারা আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। কারণ মুহিম্মা কোনো রাজনৈতিক দলের একটা প্রপার্টি নয়। মুহিম্মা হচ্ছে আমাদের 184 জন রাজত্ব করে গেছে ওনাদের পরিবারের একটা রাজবাড়ি। সেই রাজবাড়িকে কেন ঘেরাও করবে সেটাই আমার প্রশ্ন। রাজনীতি করার জন্য বিজেপি জনজাতি মোর্চার কোনো কিছু নেই। পাহাড়ে গ্রামে গঞ্জে রাজনীতি করার জন্য কোনো ইস্যুই পাচ্ছে না। সেই জন্য মুহিম্মাকে ঘেরাও করার একটা কিছুই রয়েছে ওনাদের কাছে। আমি অবাক হলাম। আমরা দেখি মন্ত্রী পার্টির নেতার বাড়িতে ঘেরাও করে, পার্টি অফিসে ঘেরাও করে থাকে, কিন্তু এই রাজবাড়ি শুধু আমাদের ত্রিপ্রাসাদের জন্য নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বসবাস করে তাদের জন্যও তো রাজবাড়ি। আমরা সবাই তো এই রাজবাড়ির আন্ডারে ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করি, সবার সম্মান দেওয়া উচিত। কিন্তু আজকে কেন এই রাজবাড়িকে ঘেরাও করার জন্য ওরা বলেছে? সেটার জন্য আমরা যারা এই কথা বলেছেন তাদেরকে আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। এবং যদি ঘেরাও করে থাকে, আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা দেখেছেন গত 14 অক্টোবর আমরা সামান্য আমাদের 44টা ব্লক আছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের TWF এর 44টা ব্লক কমিটি, পলিটিক্যাল ব্লক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই পলিটিক্যাল ব্লক থেকে আমরা কিছু সংখ্যক মহিলাদেরকে এনে আমরা আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা মিছিল করে টাউন হলে আমরা সমাপ্ত করি এবং সেখানে আমরা একটা সেমিনার করি। সেই জায়গাতে আপনারা দেখেছেন পুরা আস্তাবল ময়দান ভরেই গেছে, শুধু মহিলা, শুধু জনজাতি এবং ত্রিপ্রাসা মহিলা। এখন যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা মহিলারাও কোনোদিন চুপ করে বসে থাকবো। আমি অনুরোধ করব যারা এই কথা বলেছেন এবং যারা লিখেছেন, আপনারা কাইন্ডলি একটু এই কথাকে মানে এই লেখাটাকে আপনারা একটু মানে চিন্তা করবেন এবং আগামী দিনে লেখার জন্য, আগামী দিনের যেই বলেছেন বলার জন্য একটু চিন্তা করবেন। কারণ আমরা এই রাজ্যে বাস করি, এই রাজ্যটাকে কে শাসন করেছিল, 100 বছর আগে কে শাসন করেছিল সেটাকে তো চিন্তা করতে হবে। যেই বলুক বা যেই করুক সেটাকে তো চিন্তা করতে হবে। সেই জন্য আমি এটাই বলবো যে আগামী দিনে আমাদের সংগঠন খুবই শক্তিশালী। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা তো দেখি না যে জনজাতি মহিলারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মানে বিভিন্ন কাজ করে থেকে আমাদের কোনো ফান্ড, আমাদের কোনো সরকারের কোনো সুযোগ সুবিধা নেই, আমাদের ফান্ড আসার কোনো রাস্তাই নেই। তথাপি আমরা নিজেরাই কাজ করে বিভিন্ন প্রোগ্রাম, বিভিন্ন মিছিল মিটিং আমরা সবসময় করে থাকি। এই রাজ্যে আমরা বসবাস করে থাকতে পারবো কিনা আমরা জানি না। সরকার আছে কিন্তু নারী নির্যাতন প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন খুদ মন্ত্রীর ছেলে নারী নির্যাতনে জড়িত। এবং আপনারা দেখেছেন আমাদের আগরতলা শহরের বুকে গুর্খা বস্তি হোক, যোগেন্দ্রনগর হোক, আমাদের কল্যাণপুর, কমলপুর, এদিকে আমাদের কুমারঘাট, প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতন হচ্ছে। কেন? আমরা কোথায় বাস করব? আমরা কেন প্রশাসন এনেছি? সেই দিনটাকে দেখার জন্য আমরা প্রশাসন এনেছি রাজ্যবাসী।
সেটাই আমরা প্রশ্ন করতে চাই। এবং আমি কতটুকুই বলবো, সবাইকে ধন্যবাদ। এখন আপনাদের সামনে কথা বলবেন আমাদের সভানেত্রী TAAF শ্রীমতী। আমার একটা প্রশ্ন আপনার কাছে, বলুন। আপনি কি প্রতিবাদ করছেন যে লেখাটার উপরে প্রতিবাদ করছেন, না যারা যারা করবে তাদের উপরে প্রতিবাদ? যারা বলেছেন, কেউ বলেই তো লিখছেন, কেউ না বললে তো লিখবে না। আপনাকে যদি কেউ না বলে আপনি তো লিখতে পারবেন না। কেউ বলেছেন নিশ্চয়, সেই জন্য তো লিখেছেন। সেই জন্য আমরা জানি না, কিন্তু প্রতিবাদী কলমে আমরা দেখেছি। নিশ্চয়ই নিউজে কে বলেছে সেটা আছে, তো এই বিষয়টা আপনারা মেনশন করা প্রয়োজন ছিল। যারা বলেছে বিজেপি বলেছে, বিজেপি জনজাতি মোর্চার তরফ থেকে ঘেরাও হবে, তাহলে বিজেপি বলেছে, সেটা তো ক্লিয়ার একদম। এখন গ্রেটার ত্রিপুরা পাওয়ার জন্য আমাদের অনেক ত্রিপুরাযুক্ত মহিলারা এসে প্রাণও দিয়েছে। সেই জায়গাতে আমাদের ত্রিপুরাসারাই যদি এই কথা বলে থাকেন তাহলে আমরা খুবই দুঃখিত। এখন আপনাদের সামনে কথা বলবে আমাদের সভানেত্রী শ্রীমতী স্বপ্না দে। Ambai media takut sonu dari ini press meet no mai to ngai kita ni jokto takut mai jeng tini press meet to haimani karon to kono je 16 tarik November 2022 প্রত্যেকটি মুনিকথক अब मुनिकथकनि बिसिं फानो बेलाय खे कुथुक सावन सुकान गाहुगाय चिनि अति प्रासार बर थांनि सगुइनो आबुन किसा वान सुंगानि नांगु बा नांथायलायो तिनि जनजाति मोर्चार तैसा साख्लाय फिउका जे कासा जों नुखा कासा बंनि सिग्लायै बरौरि रिखावबो जे जनजाति मोर्चार सबका साथ सबका विकास नि सामु दांनाय र आसु तला नखर माया हिनाय तिनि अवसां सानानि हुजुं अब स्राय स्राय खैनाय पत्रिकावो काजा पत्रिकावालारावबो अब हाकि सिमानि आसि कतरन अब बीजेपी नि केबो ना केबो थांसैजा जनजाति मोर्चा तांगै आं अब सानानि नांगमाले बरनो बुमुं फां फांगा गाये जों सिगांनो साइमांका दिनै अरबो रेबती जी बरनखा जी नि माहिनजेना गया रेबती जी बो एमपी बो बिन बुखु फां फांगा सिगांनो सामानि दं राजबारि नाकाबंदी खायतो हिनानि हिनाय बुबाग्रानो ताक द्वितीय बार हमका जोंनुखा पत्रिकाओ जे कामानी अब बेलाय खे क्लियर और परिष्कार के नुकजाखा जनजाति मोर्चार अब हाइखलायखा अब मुनि कथाखमाका अवश्य जे पाहाड़ अंचलो राजा राजत्वनि कायसा राजबारि ताबो 186 नाम राजा तंगुइ दङ अ राजबारि त्रिपुरा मथानि पार्टी ऑफिस बिया अ राजबारि कुनु गवर्नमेंट कुनु क्वार्टर बिया हिंके अ राजबारि न तांगै बर अमहागै और घेराव खायना हिन अब बेलायखे लाजिमाय सिसा बेलायखे मुनि कथ अब कुनु दिन उमाया जों बुरि र अबनो खानावै जों ब सह्य उंलिया जे बुरि र ताबुक नंखर फायगा हानि बागै दफानि बागै बुबाग्राबो हानि बागै दफानि बागै नंखर फायमानि आलादा राज्य नांगौ ग्रेटार त्रिपुरा लेन नांगौनि नंखर फायमा जागा जों बुरि र ताबुक दक दाखा अंखर फायमान जागा बुबाग्रानो कुनु किसु खलायगा गांगाय जों बुरि र आत्मगाति खायनानि पानो राजि दङ जों बुरि र चुप खाय दंला जों बुरि र खंगाय ताखा नासिं सिनाय फायदि नरक 5 तारिखो बमा हाय खैयै
राजबारियाव नरक गेराव खायबाय राजबारियाव बुबाग्रानो बाहायके बन्दी खालाय जों बुरि रगबो जों फानजानाय सिलायसिनाय फायदि जनजाति मोर्चारक नरक बा जों चेलेन्ज खालायो चिनि बुरि रग जों बुरि रग आत्मघाती खायनापान राजि दंग बुबाग्रानि बागै अहानि बागै ताइ दफानि बागै नरक बमाहायके फायनायनि फायदि जों बुरि रगबो जों सह्य ताइ उंलायलिया तामि हिमालय जों अनेक राजनैतिक नुखा जों अनेक कक खोनाका तिनि अरबो सानानै थांगाय जों अरबो नुखा जे पाताल कन्नानि कक पाताल कन्ना जे आबुल ताबुल कक साइतमनि बिनि जे अस्थिरता राजनैतिक चंचलता राजनैतिक बिनो राजनैतिकनि जों नासिक नायगाय प्रथम सानग्रा खाबो तिप्रालेन हिनाय नों आफुखौ गेदे तिप्रालेन सानपुरखाय ताबखाय नों तिप्रालेन आलादा रायजो मानिया हिनि साइतो नों आफु सानमाके तांनि सानकना तेबो बरवो फरिनार गु बेक हिन छामारो बिनि जे कासा कासा ककथाय कासा बिनि तामनेनि कक सामानि कक बरक मानिया हिनि नाय कक बरक मानिया तिसे जादो फानि कक साउदिनि कक बरक मानिया हंगाय जादो फानि कक साइमेया जादो फाना हामजाक माया ब दारावो दं ब संविधान सैजाक दं कक बरक साना रिंया हंगाय जादो फानि बागा आंदोलन खायमेया राजनैतिक खायमेया जादो फाना हामजाक माया ब दारावो दं पाताल कन्नानो अबसर सोंनानि मुजु तेबो बरवो साका बुबाग्रा न खुब छगुनि साव न खुब दागिबुरि सग्रि उजियारेरो जे बुबाग्रा आमसते जादो फाना हामजागो जे बुबाग्रा जे गृह बिग्रा रकना आमसके नायो जे बुबाग्रानि बागै नाय चिन खाव परिवर्तन फायो अनेक जों चेन्ज जोंनि थांगा अनेक जों जादो फाना हामजागनानि रोंनि थांगा थानचानि मारियो ता फाइमानि जरावो बुबाग्रानि दागि मुंबायनो बुबाग्रानि अ चेन्ज तुबु मानि बागैनो जों ताबु चुबा चुबुरि दं जे बुबाग्रा नक गृहनो नक तांगियो जे बुबाग्रा रांकुसा गृह रकनो रुगि सुगि हिंगा आरो हेल्प खालाय दं परासुना परिमेया आब्रमो हेल्प खालाय दं फातानि बरक फाइमेया बनो हेल्प खालाय दं फातारा थै दं फाइमेया आबनोबो हेल्प खालाय बुबाग्रा जतनो से हेल्प खालाय दं जे हामजाक मानि बिसिंथै तै थानचानि मारिनि बिसिंथै बसे नक हुक छग्रेउ नि साइ दं दिने आं सानानि मुजु नरक अबननो यासि सुरगना যখন তিপ্রামথা এডিসি প্রশাসন ফাইব্রো নাই কিসুলে গুণগল ওংখা ফিয়াবা অরব গুণগল সাব খায় অব তিপ্রামথানো সিলসাওই তিপ্রামথানো হামিয়া ফুনুকনানি বাগৈ গোসাকনি ফানো ওংখনা অরব বিজেপি ফানো খালাইমাখনা ইয়াসि সুরনানি বাগै নাই অরব কংগ্রেস ফান খালাইমাখনা কিন্তু তিপ্রামথা কোনো দিনও অমহাই খালায়া তিপ্রামথা খুতৈ মনংনানি রঙ্গ बुबाग्रा हामजांनानि फोरोंगो बुबाग्रा केबनो बुनानि फोरोंगिया केबनो तकनानि फोरोंगिया केबनो नक सकजादि हुक सकजादि आमदै बुबाग्रा फोरोंमानि ग्रै सुदु बुबाग्रानि बुखगो बुबाग्रानि कगो थानचानि मारियावनो दंगो हामजांना सिमिसि फोरों बुबाग्रा आर अब थाइसे मुइतुनारनि पाताल नों अरवो जे बुबाग्रा नि थानि आसि हामजांमा ग्रै हिंगाय नों मुसुक जरा बुजाय दं मांगला खामुन नों मुसुक जरा बुचाइ दं मांगला खामन नों नुकना निजिनो जे पाताल कन्ना गु बेक नैनाय जे बररक नों एनआरसी नि बागै रां थुमतलां मारो बस्ता पाइप्रो रां थुमतलां मारो हिनिनाय जों नुगुता अमहायके पाताल कन्ना गु बेक हिनमारो किन्तु आ पाताल कन्ना गु बेक हिनाय रक गांकाय अब टिपिया फाइनाय रकसि जारा एनआरसी नि बागै रां थुमतलां जाकनाय रक बा जों खानाबले अरक किलाओ खरकसा दुकान दिनाय ताकु खरकसा साव दुकाननि जत रां बिनि जे तामनेनि पुजी पाइसुगै बनो सुबाखा जे अरगो नि फरिनार गुबेक मांसिनायनो निने अर एनआरसी मानसिनायनो हिनिनाय आंसकै सुबाखा नि साबाय मारो आ बरो रक्सि जे बररो ननो चाया नंया खायनाय दिन आने दिन खाय आबर पर्यन्त ननो सुबाखा आउ नेत्रिका हामाखायनो आ बरो रक्सि ताबो आ बररो निनि लगी गरिखा तिप्रामो थारगो फाइपेबेखा आं सानानि मुचुंगो दिने पातालनो नों अमहायखाय सामानि
borok no taisa joli huinai nono tabuk le has ham ko nono go back himani nung tabu mui tu khair ma hai nung jak siwa ang je aba go back hinja gya woi nung se buba grana dun ke la khatui ri prik na tuk jang na hin chamani nung na la khatui ri prik jak na di ang opposite sanan musung patal kon na no tini te bujung oro patal kon na no nukha je buba grano 2023 ni pore hingga Shillong da khar thangno Kolkata da khar thano hinchau bubagra tangi kharna ba bubagra kebno phane bishas gato khlaya bubagra jotono na hamjago jotono no kogru je ekta kisu khlainai bubagra singbo saimano hani bagi dofani bagi thanchani mari tugui tongo tago bubagra kono dini bishas gato khlainale patal konna se nang bisas gato khlaya sikanggo nang tipralen changa tipralen chanina nangaro bisas gato khaiboga nangte bisas gato khlaya NRC saninai foreigner go back ninai rang puisa tlanginai 10 taka ni unai nang bisas gato khlaya o bororong nang yakare kelangkha nang back disartho loop ni baginai nang yakar kelangkha bisas gato khainele nang se 2023 ni pore nang si boro tongnani tongya am si wan sukdi ar bubagra le maya ganang ba bubagra le thanja sanai ba bubagra hinpan manu mana khaipan manu kintu bororo mana khaipan mana mane yakpan manu nang kisa huska si tongna nang sinai a jaga se thang choguya nang jung nono am haiken sing mas hasinai nini je kotha bata অতিরিক্ত মাত্রা লাই থাকা আপনি বাগিনো जों তিনি পেসমিটো মাফাই ননো স্রাই স্রাই কে কক সানানি বাগै তিনি বসতে বসাবো তিপ্রাসা বুড়ি নাই গায় বুবাগ্রা বড় মুখাবা বুবাগ্রা বড় তিপ্রাসান বুড়ি খাবা বুবাগ্রা বা থানচানি মারি হিনেছে থানচাও যতনো ফাইদে হিনেছে অর জাত বুয়া গখাং বুয়া হিনে নাই যতনো সেরিং তমানি জাগাও নং বড় বু মানি নুক তংখাবা অমহাইকে ককটা সাদি nung wan chudi nung tiprajik si baksa sawo nono onek kok ungku sawo phia ba jung buri rok ungai nai jung asik kok nono phuglai sayaku tini teb sanani musungu nung je omsuk khlai nai buri wo togri wo tai si sawo orowo mafia gundagiri rajnitik khlayo ni nai jelo chopjak bainai rokni nung sikru nino o jelo chopjak na nino borok kiriya jung buri rok phana se jelo habinai dofani bagui jakni bagui angnono sanan mujung nung jelo chop nang ga sabna chop na ba nung jelo chop nang gangkai nung salchak thangka dilli wo nung arwo buri rokni kono iজ্জত রক্ষা করিখা buri rokni silota hani dorshon gonodorshan ungkha o Tripura राज्य o bicar malia ninai nang Delhi thangka nang o Delhi thangmani nang taka pogoi da thangka nang asuk da buri rok ni iজ্জত no nang pogoi thangka nang tabu nasik nai di buri rok bo mahai ki nang sekango ba nini oro Mark Hasin nini oro Kiran Kumar Jamatia borok je tiesa je guli khlai jagi thimani bini bagi bicar sanmani nang borma se chop di hin sanani nangle nang oro Biswajit Debbarma je কর্মচারী বা অরও কাছে নিনি অরও মিটিং মিছিলনি সময় থাঙ্গै মিসুম প্রথম জাতিকে বোজাক মানি বিনি বিচার नों सानमानि नों अब केस बो फाइल खायजा नों आबनोसो केस बो खुकायनाय अबनिसो बिचार सानिनाय भरमसो जेल सबनानि नांगले यांगो नों नुक दंगो अरও निनि बीजेपी नों जे बीजेपी थांका अ बीजेपी नि जारा अरও निनि अरও तंगो मेंबर्स तंगो elected members oro tongo elected upapradhan borok se orbo dol dui nai gang rap khlai tongo nini buri 16 bochor no abono sine jelo chobdi abono sine phache odar sandi nangba biang boroni borok no biang tongko song borok no ban alongo dabai nani rok alongo chobai nani rok nung omhaki kok saba nung saimano Amarpur ni gotna Amarpuro bachini buri buku bini tuition ni teacher baino je chobui nai oro rompre sompre khlaijak mani nung obono se bichar sandi nung obono se kothur shasti marna hi sadi nge non borok sa phanje tongkamu ba tabu khangkai nung buku go rang bai max thepa jakai ngi tongka
কক কাইসা দं বাংলা বাই কোথায় হাহন্ত চির বসন্ত আমি বসন্তে মরি মাহাইনি দंखा অর দুইবার বসন্তনি কক সাজাগো কাইসাকে বসন্ত রূপ তাই কাইসাকে বসন্ত সিজন অ বসন্ত সিজন ব বেড়াইনানি থাংপুরো অ বসন্ত রূপ বাই আক্রান্ত উঙ্গুই থুইমানি কক তিনি পাতাল কনাবো অম হাইনো উঙ্গুই দंखा বহঙ্গা করোনা রানি উঙ্গুই দंखा যেমন করোনানি সময় মাস্ক থেপায়া দিবা বহঙ্গাঙ্কাই ও মাস্ক থেপা মানে রাংনি মাস্ক থেপাই दंखा ओंखाय बा बब्र निनि बरक थैदा दं थांगैदा दं निनि बरक रेद दा खायजा दं दर्शन दा खायजा दं बा आबो सिलिया कबंग थुइ दंखा रांनि कबंग थुइ दंखा दिनै आं सानानै मुजुं कर'नानि समय जों नुखा मास्क थुबैनाय कर'नानि समयनाय निनि सेनिटाइजार बाय भाइरास उनको माने खारि माने दिनै बनबो गु बेग निनाय बनबो खारि माने जों नुखा दाबो गांगाय निनो अबो गु बेग दंला निनो अरो बुखुगो नों जेसेबानो मास्क थेपै रागनि मास्क थेपै दंदि नों कुनु दिनै यगला 2023 लास्ट फाइट पाइखान गांगाय नों नाय दे आफुरु बुबाग्रा दा खारनानै नां नों दा खारनानै नां आबसनायदि बुबाग्राले बिसास गातो खाया ब कुनु दिनो खारिया ब ताबो बतंनाय उलो बतंनाय बिनि दिल्ली नक दंगो केलकाता नक दंगो शिलं नक दंगो आबो थानाय न फाइनाय न ब आशा जावा खलाय दंगो आबो जों जत्त बरक न साइमान दंगो पाताल गना नों निनि कक न लिमिट तो तरदि लिमिट नि बायरे थांखां गांगाय जों TWF रक कुनु दिनो बुरैनि जों बुरैनि रेहायरिग्ला नों बुबाग्राना सावो दुन के लाथा तैनाय लाथा बाय नायटक तिख्लाय जातनाय पाब्लिक बरक बाय नों अबो से नों हुसकाय दंदि ताबो बुबाग्रा माना खायमा से उंगै दंगो लाथा तैनि फ्रिक जागिया नों सुदु गु बेक्सिनि जिहिंगो आ जागासे दंगो फायदि गांगा आंताय किचा कक सासिनो अरवो लाइ थांजाफानो मा सासिनाय गया अबं गांगा जिनि गांगाय सेकेंड जिनि मेगा मास गैदारिं जिनि थानाय 2021 बो मार्च बग्यांगाय मार्च नि 12 तारिखो जिनि आफोबो 12 तारिखो जिनि मास गैदारिं खा ताबो जिनि थानाय 12 तारिखो जिनि मास गैदारिं इंगै थांखा अ मास गैदारिं सिगांनि सिलाय ता जिनि अ बसकांलाय थानाय मास गैदारिं बेलायखाय बरक बांखा आबो बरक जन जोआर तामकांकाय तुइ तर सामाहाय बे तुइ बेग लाई कचक माहाय तुइ बेग लाई कचक माहाय बरक बेग लाई अमाहाय के हिमि मा तंलायका दिनि तंथकमानि बिसिं हामजाकमानि बिसिं जेबाबे आशिके बरक फायगा अ बरक फायमानि जों अरन बिसिंगो जिनि किचा खामानि बा जिनि दुख नांमानि दङ अ दुख नांमानि गांगाय जिनि मास गेदेरिंगो फायनाय जुनु दे बर्मा खय रामचंद्र गातनि बायजाल बारिनि अरफायै बिनि लामा चलांखा जुनु दे बर्मा 39 बছর बयस कम बयस बेलायखे बिनि बयस कम बसाइनखाय केरानि खलायो बसा खरकसा बायरे परिवो कलेज ताई खरकसा क्लास 8 डन बस्को बाय रामचंद्र गातन डन बस्को दङ आरो परिवो बेलायखाय खामो जेब प्रेसार गोनां तिनो हाई प्रेसार गोनां अ हाई प्रेसार गोनां फानो आदिनो बिथि जायनो फायगाबो बिथि जाय खूब आबो बुबाग्राना हामजाकमानि बागैनाय हानि बागै दफानि बागै जों बुरि रग चांगरि खायो अंखरचिनाय हिनिनो जिन बुरि रग आगो तंमानि जराबा बबो अमहायकिनो वान सुगै अ मास गैदारिंगो फायगा फियाबा बरनगो फिरगलिया बेलायखाय खामो तै बिन नुखुंगो कायतर हामरि गुपलुं खलायथुन बिन नुखुंगो खाकसां मारिथुन बिनि साय सारकनगो खाकसां गुपलुं खायनाय परासुना तै संसार न गाहाम गोरोंखाय लांमानानै बागै फानदिथुन जों ईश्वरनि थाने दियायो तै बिनि फला जे खानि दंबो गाहाम दंथुन कायतर याचाक सुतुन बिनि फलानो ताम माने जों सब समयनो बिनि फलानो जों चिन लगिना दंनाय बिनि फला चिन थानि गोथां दंनाय सब समय जों मुदुनारनाय ताम हिमालय जों सब समयनो चिन पार्टी मीटिंग रक ओंखांखाय पार्टीयाव कुनु सेमिनार ओंथुं सन्मेलन ओंथुं जों कायसा शहीद बेदि माइल दान खलायो रि कसम रेवै
जों आफ्रुनो हानि बागै दफानि बागै थै थानाय रंनो मदद खालायनो जों बक्साव दिनै बब खरक जाथिनि DWF नि इंगिनाय बिनि बुमुंनो जों उइदो तरिनाय बिनि बुमुंनो जों गोथां तरिनाय ताई अरबो तेबो दङ दुखु मानजातनाय रबो दङ बरबो ताबो सुस्थ उंगो बासाजा जों खबराव नाहारि दङ ताई सानाय अबनो दिनै अमास गेदेरिंगो फाइनाय रकनो बाक्सा बा तामनानि गारि गुरा रकनि किचा प्रब्लेम रक बायखा दंखानि जाथानि बा दै रक नोंथानि प्रब्लेम फान उंमान खाना हायफानो जों हानि बागै दफानि बागै आदिनो फायलाय मानि जतनो खाकुवार खायनाय दुखुनो दुखु हिया सातुं हिया खायनो जतनो पारं लायखा जतनो हामबाय नरक अमहायके दिनै अमास गेदेरिंगो बुबाग्रानो हामजाकमानि बागै जरारि पेमेन्ट बागिनाय जतनो पाइपले हामबाय रेवो जों मुसुबाय थागियाखौ जों अरब खुनुमाव सिमी बाया जों तामंगाय दिनै हिनांनि बागिनाय गुसुं दं थानानै बागिनाय दिनै आलादा रायजो नांगौ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ अ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मान्यासाक जों बुबाग्रानो लगिरि थानाय जों जतनो लगिरि नायखा ताबो लास्ट फाइट बुबाग्रानो जों लगिरि थानानै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानि ताई बुबाग्रानि जे बुसकांनि 2 मास दंसु अ 2 मास सिनि विधानसभा निर्वाचन दङ अ निर्वाचन जे बुबाग्रानि लास्ट फाइट जों नासिगै दङ जों नुगै दङ ताबो बुबाग्रानि जे लास्ट फाइट बुबाग्रानि अ विधानसभा निर्वाचन अरब केबेंनानि बागिनो दिनै बुबाग्रानि नुयुमावो जे अर ग्यादारिं खालायनानि बा अर बयकट खालायनानि अमा हायरो कत किछु तुइ फैनायनो आबो तावानादि आबो सानायनो पागले की ना बोले सागले की ना खाइ माहाय जे मरनेर काले 6 मास पागल हिंसामानि आबो कबरक सानायनो सानाय साइ तंथं आबो ननर पुइतो ताथानि बिसास्ताचारि आबो साइ तंथं केबेंनि तंथं एकमात्र चिनि नाहार मुंगांकाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड चिनि नाहार मुंगांकाय बुबाग्रानि लास्ट फाइट थिंकाय 2023 2 मास तंसिवो अ 2 मास जों एकतानो खालायनानै अ एकताम खालायनानै आनारस मारिवो बुट रुइनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तु बुनानि अ लास्ट फाइट आबो सेनायदि बुबाग्रा अर 20 ताया बुबाग्रा अर तेबो सीट दिनाय तामनि हिंगांकाय जों अरवो सरकार गठन खालायनानै विधानसभा थाङै यात्री बारवैनायनि मथांगांकाय आरो 31 टा सीट तुबै फाइनानि नांनाय 31 टा सीट मानानि अ टार्गेट तो जतनो बुट दिदि आंद्रस मारिवो और कोन केबंनानि कक्रै किरिनानि कक्रै एकमात्र बुबाग्रा जों फानदि दङ बुबाग्रा नि हामजाक मुंबाय बुबाग्रानि फानबाय जतनो एक नजर खाना सिगै अ आंद्रस मारिवो बुट दिबायदि बिनाय जतनो आं गोजार मुंनार हामबाय BJP ni जनजाति मोर्चा मिया कायसा हरनि 8 साख्लायखा आबो जोंनिया बुबाग्रानो